तस्मै श्री गुरुवे नमः। आशिष्य माने प्रतिष्ठित करिछन्ते आंचलिक सेवा संगठन गंदिया। तेणु आम से महागुरु को दुर्भाग्य से मंच रे उपस्थित हो पारे ना। शरीर महोदय बाबा को मानपत्र प्रदान करेंगे। नारायण परिड़ा महोदय महाशय आपण अज्ञान तिमिर आलोक बर्तिका उत्तर आकाश ध्रुव तारा शिक्षा आपणकर आराधना तथा उपासना आपण छात्र वत्सल पितृ प्रतिमा सुपुरुष ये माटी आपण प्रतिभारे गौरवान्वित शिक्षकता करी महनीय वृत्ति को आपण आदरी थिले सहज सरलपण समुचित शिक्षादान आपण जीवन थिला महामंत्र। आपणकर उत्तरदायित्व माने आपणकर प्रचेष्टा तथा आशीर्वाद रे समाजर विभिन्न कर्म क्षेत्र आज सुप्रतिष्ठित और प्रशंसित आपण आदर्श आपणकर आदर्श एक सुस्थ भविष्यतर निदर्शन। हे महान गुरु आपणकर जीवनव्यापी साधनार स्वीकृति स्वरूप आज आंचलिक सेवा संगठन भाग्य थिले करी श्रीक्षेत्र दर्शन कार्यक्रम आपण को महागुरु सम्मान सम्मानित करी आमे निजको धन्य मन कर प्रतिभा मुक्त आंचलिक सेवा संगठन गंध। जय जगन्नाथ जय जय माँ माने गोटे हरि बोल होड़ होड़ी नियंतु आम सार हरि उपस्थित भद्राज्य भजनया मोर नमस्कार एवं मोर अभिनंदन को स्नेहपूर्ण आशीर्वाद। आज जो प्रपोजल दिए प्रोग्राम दिए स्वागत जो प्रोग्राम एमती सबुदिन प्रोग्राम की बदलू मंत्री महोदय आसते तो घोषणा कर चलीगले अल्प दिटा मैं शुणु ये जो मागणा योजना सब सरकार गढ़ी या द्वारा आपने उपलब्धि करूशार गति कौड़े अवगति ना उन्नति यहाँ आम बहुत मुझे कथा कही बहुत अनिश्वासी लगुच आईगले चारे सी कौन करदे आगे कल्याण मंडप करेंगे आम शुणु हो विशेष कही मुझे कही आप विधान कहबार शक्ति ना बहुत कष्ट। सामाजिक संगठन भुवन ढेंकानाल आनंद नाम जी मधुर सामाजिक कार्यक्रम से प्राणवंत द्वारा गठित अनुष्ठान आज सेवा क्षेत्र आकाश एक उज्ज्वल ज्योतिष प्राप्ति अप्राप्तिर अंक कछा ठार दूर रही शिक्षा स्वास्थ्य शिशु कल्याण वनीकरण युवा आत्मनियुक्ति और गोरक्षा क्षेत्र में अनुष्ठान सृष्टि करिछि निजर एक नियारा परिचय। आज भाग्य थिले करी श्रीक्षेत्र दर्शन कार्यक्रम पवित्र अवसर में आनंद सामाजिक संगठन को आनुष्ठानिक स्वीकृति स्वरूप संबोधित करी निजको कृतार्थ मन करुचु आंचलिक सेवा संगठन गंध। उपस्थित अच्छा दीर्घ 12 वर्ष धरी ये अनुष्ठान समाज सेवा क्षेत्र निजको उत्सर्गीकृत करिछि सब गोटे बड़ कार्यक्रम करुछि भाग्य थिले करिबु श्रीक्षेत्र दर्शन। जो वयस्क व्यक्ति माने आर्थिक अनाटन हो बा कौन कारण हो जगा दर्शन वंचित हो रही जाती ये अनुष्ठान से प्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन करिवार सहायक होउछि। एटा कम बड़ कथा नहीं जहाँ आमर जो आंचलिक सेवा संगठन गंदिया आम भुवन आमर आनंद 1969 बैच भुवन हाईस्कूल आम दीर्घ 1987 मसीह रेजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन
बहुत किसी भवन ପାଇଁ କରିଛୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କରିଛୁ ଏବେ ଟିକେ ସଂଗଠନ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ଧିମେଇ ଗଲାଣି ତଥାପି ଚାଲିଛି ଭୁବନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ ତାକୁ ଲାଗିକି 3-4 ଏକର ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ କରିଛୁ ଦୋଳି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ବିନାୟକ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ କରିଛୁ 2010ରୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି କିଛି କରୁଛୁ ଦଶହରା ବେଳକୁ ଆମେ କିଛି କିଛି କରୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଭାବରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ସେଇ ଭାବନାକୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏଠିକି ମୁଁ କହୁଛି ଗଞ୍ଜା ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି धन्यवाद माननीय सभापति महोदय सम्मान्य अतिथिवृंद एवं आंचलिक सभा समस्त सदस्यवृंद भाग्य थे कर क्षेत्र प्रस्तुत मोर समस्त बुद्धज नमस्कार समस्त शुभेच्छा सभी अभिनंदन एवरी मोटर एवरीथिंग बेस्ट दुनिया स्थायी जिन किसी ना स्थायी कौन निजर कर्म निज स्थायी आज 12 वर्ष तल कथा मो जीवन गोटे घटना आज आंचलिक सेवा संघ गठन होता से विषय में आपको किसी कहूँ आज 12 वर्ष तल आम दु जन रोड कर ठिया से करूँ जन लोक स्कूटर जाऊँगी जो लोक कि स्कूटर जाऊँगी से दिन प्रमोशन होता है कौन प्रमोशन होता है ना कन्स्ट्रक्टर था फर्स्ट गाड़ी था से दिन फर्स्ट को प्रमोशन होता है से प्रमोशन नहीं खुशी घर को जाता है से टाइम गोटे ट्रक आसला ट्रक पछ आंगेल लगे पछ आंगेल एमती लगे जे नहीं पछ चका तक पकईदेला जब पकईदेला मुझे ठिया सी पछ पकईदा मुझे पहुँचली मुझे चित्कार करता लोकटा मो भाई बची भाई मरिया चाहूनी भाई बचा चाहूनी भाई तो बचे दे भाई मो स्त्री चाकरी कर मो पुओ चाकरी कर मो झील चाकरी कर कहूता दिया मुझे चित्कार करते भाई मु बची भाई मो मरिया चाहूनी भाई काल विलंबन ना ना कौन कहबी मुझे पानी दूसरी सी कांदुची मुझे सी चित्कार कर चित्कार कर भाई मैंने कौटी अस धाई आस भाई मैंने किए कौन धाई आस ट्रक वाला गाड़ी छाड़ी पड़े तथापि कले बड़े कौशल लोक मैंने पहुँचले गाड़ी तो पेलिले बाहर कला बेलू चेता उड़ीगला मेडिकल 10 भाई 15 मिनट से लोकटा चलीगला मुझे रात 3 दिन शोई पारि ना मुझे प्रभु मुझे स्टेज था मोर अवस्था भी से कौन करी कौन ना ये सब व्यस्त भितर व्यस्त विभिन्न बहुत लगता है एमती हसी साइड फाउंडर मेम्बर बस गाँव विजय विजय जो विजय आज ना आम गणने फोटो भी अच्छी बर्तमान आम पाखे फोटो भी अच्छी आर वर्ष ये दिन से आम प्रोग्राम में सामिल था ये वर्ष ना से आपको कहूँ आज जीवन काली ना क्या आग अभिमान कली करवा भाई समस्त आम भाई भाई चलवा ये हूँ मो लक्ष्य से लोक कौन कली बहुत चित्कार कला बहुत चित्कार पर बचे पारे से दिन मुझे सब शिखी जीवन में एमती काम करी मो मना पर लोक मन पकेबे मना पर लोक मन बुझे से आंचलिक संगठन गढ़ीगला भाई पदे दूसरी मृत्यु बुझे ना बुढ़ा कि भेड़िया जम देखे ना डा मशाणी बुझे ना धनी की कर सत्य से जुई शिखा फुंगला दे जनमल बिजु फुंगला देजु चली केते तू करू गर्व करी शरीर दान धर्म करी समूह बिटू दान धर्म करी समूह बिटू त्याग करी अहंकार संसार विदाय नहीं समाज विदाय नहीं दुनिया विदाय नहीं माँ बसुर विदाय सुबुद्ध जयकार से जयकार जो बची आगे मुझे कोटिपति हो चाहूनी करोड़पति हो चाहूनी मुझे लक्षपति हो चाहूनी मत लोक मान गोटे हुद नहीं बची लक्षे हुद जो चेष्टा करुँचे बढ़ी उठला आंचलिक सेवा संगठन जार कर्तृत्व स्वयं जगन्नाथ जार सृष्टिकता स्वयं जगन्नाथ मुझे कहूनी केवे करुँची पिला सब कहे कौ पिला गरीब पिला पाठ पढ़ी पारनी कौ लोक मेडिकल जापारनी कौ लोक झील बाहर कर समस्त बुझे सका सन्ध्या पहुँचाए मोर असख्य जी पिला कहे किए कहे मुझे जानी किए करुँच मुझे जानी कौन हो जानी ये अनुसार आंचलिक सेवा संघ चली था ये अनुसार आप आशीर्वाद था ये सेवा संघ उपरको उठता निजर घर खंड था बहुत कष्ट जगह तो सब कहला बर्तमान घर ढली पतन ढली पड़ आप सहयोग आप सहानुभूति एरिया सहानुभूति आप चाहिए घर ढली पकेवा ढली पकई घर माने बुधासन आरंभ जय जगन्नाथ सर्वप्रथमे मो सम्मुखें बसी मोर गुरुजन मोर बापा माँ मान कथाप्रति प्रणिपात आम आज आम आंचलिक सेवा संगठन 12तम वार्षिक कार्यक्रम
ଏଥିରେ ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ମଥାପାତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅନ୍ୟତମ ଆମର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଗୁରୁ ବାବା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଚରିତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାରାଜ ଆମ ଗିରିଧାରୀ ଆଶ୍ରମର ମହନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଠି ମଞ୍ଚରେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଥିଲେ ମୋର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆମର ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଗଲେ, ସମାଜଧର୍ମୀ କଥା ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କହିଗଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦୂରଭାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନର ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ର, ଜଣେ ସମାଜଧର୍ମୀ ଲୋକ। ସେ ଭୁବନରେ ଜରାଶ୍ରମ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଆମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାନସିକ ବିକୃତ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଚିକିତ୍ସିତ କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧୁବାଦ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସମାଜ ଉପକାରୀ କର୍ମ। ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଏଠି ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଆନନ୍ଦ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଭୁବନରେ। ସେମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ସମାନ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଜ ଧର୍ମ କାମ କରିକି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ସେବା ସଂଗଠନ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଞ୍ଚଳର ସେମିତି କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏରିଆ ଉପରେ ନାହିଁ। କିଛି ପିଲା ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଆମେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଳେଇଛୁ। ପହିଲେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏ ସେବାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଡୋରି ଏତେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭାର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞତା ମନେ କରୁଛି। ସେବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ ବ୍ରତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର। ଆମେ ଏ ମାଟି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏ ମାଟି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ସମାଜର ଆମେ କିଛି ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଆମର ଧର୍ମ। ଆମେ ଏ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା, ଏ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ୟ ଅନୀତିରୁ ଦୂର ରହିବା, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜୀବନରେ କେତେ କ'ଣ କିଏ ଯେ କ'ଣ କରିଛି ତା କହିହେବନି। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସମାଜର କାମ, ତାପରେ ଆମ ପିତାମାତା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଏହି ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି କୋଠା ବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିରାଶ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦାୟାଦ ନଥିବେ, କେହି ନଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଅଛି, ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ଆଶା ବାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସାହାରା ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ନିଜେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୂରରେ ଥାଇ ତାର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେ ବାପା ମା ମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛିବା। ପିଲାଦିନେ ଯେମିତି ସେ ଆମକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆମର କୁଣ୍ଡିଆ ଝାଡ଼ିଥିଲେ, ଗେଲ କରୁଥିଲେ, ଆକାଶର ଜନତାର ଦେଖୁଥିଲେ, ବଜାରରୁ ଖେଳଣା କିଣୁଥିଲେ, କୋଳେଇ ନେଉଥିଲେ, ଚୁମା ମାରୁଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ସେଇ କର୍ମ କରିବା, ବହୁତ ହୁଏ ଆମେ ଆମର ପିତୃତ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଆଉ ସବୁର ଋଣ ସୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ହେ ଜନସମାଜ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁ ଦିଗର ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ କୌଣସି ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଇନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଷଣ। ମୋର ଯଦି କିଛି ଏଥିରେ ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।